Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you always feel good, right? Okay, before we will learn English today, for last week we talked about recount text, and then I hope you understand what is recount text. And then we talk about function recount text, characteristic recount text. So today we are going to study about brochure, leaflet, banner, and then pamphlets. For this week, we learn about browser and then leaflets, and then for next week, we will learn about banner and then pamphlets. Okay, the first one, definition of browser. Browser is a single set of the paper to give information to promote or to advert something, how to convey it is distributes free of the chain to customer of the public with the aim of introducing more clearly and detail about product, service, and program, and so on to help marketing efforts. Jadi browser di sini adalah lembaran tipis yang berbentuk cetakan yang bertujuan untuk memberikan informasi, untuk mempromosikan atau untuk mengiklankan sesuatu dengan cara menyampaikan di bagian secara gratis kepada pelanggan atau masyarakat dengan tujuan untuk memperkenalkan secara lebih jelas dan rinci mengenai produk, layanan, program, dan sebagainya untuk membantu upaya pemasaran, marketing, and then relations. And then this example for browser, can you see it is monitor. And next is the function of the browser. The function of browser have five function. Number one is information, number two promotion, and number three is to increase attractiveness for the product, and last is as an identity for the product. Jadi nomor satu adalah memberikan informasi produk kepada masyarakat, dan promotion adalah memberikan suatu promosi suatu produk kepada masyarakat, and then number three itu untuk memperkenalkan produk lebih dalam, and then number last is as an identity for the product, yaitu lebih menjelaskan identity produk yang akan diberikan. And then the purpose of the browser. The main function of the browser is to provide information to general public about the product that will be offered in the detail. Jadi fungsi utama dari browser ini adalah untuk memberikan informasi yang lebih general secara umum kepada publik tentang produk yang akan ditawarkan dengan lebih jelas lagi. And next is the characteristic of the browser. Characteristic browser have five characteristics. Number one is using headlines consisting of short and simple sentence, use type and the size of letters that are easy to read. And number three is confides to reader to do something or buy a certain product. And number five explains the good side of a product. And last is clearly specify the address or contact person. Jadi yang pertama itu menggunakan headline, yaitu short dan kalimatnya itu sederhana, yaitu menggunakan jenis dan tipe ukuran kata yang mudah dibaca, menjelaskan suatu produk dengan lebih detail, dan clearly specific address, yaitu memberikan spesifik suatu produk. Number two is definition of leaflets. Leaflets are small sets of the paper containing information which is usually used for advertising or marketing purpose or for supplementary information on the product. Jadi leaflet di sini adalah lembaran kertas kecil yang berisi suatu informasi yang biasanya digunakan untuk bertujuan periklanan atau pemasaran atau untuk informasi tambahan tentang suatu produk. And then this one is the example for leaflets. Can you see the monitor? And next is function of the leaflets. Number one is as a mean of promotion, yaitu sebagai sarana promosi. And number two is as a mean of information, yaitu bagi sarana sebagai informasi. And number three is as a mean of identifications,
yaitu sebagai sarana identifikasi. And number 4 is as an brief profile a business, yaitu sebagai profil singkat dari suatu produk atau usaha. And number last is as a company or brand identity, yaitu sebagai identitas perusahaan atau marketing. Next is the characteristic of flat flats. Number 1 is the design consists of two front pages. Number 2, the information submitted includes, among others, logo, product, company, complete address, and then program. And number 3 is folded or unfolded. Number 4 is writing consists of 200 until 500 words or letter in print, usually accompanied by pictures. And number 5 is the size is usually 20-30 centimeters. Jadi yang pertama itu adalah desainnya itu terdiri dari 2 halaman, yaitu dirancang sesuai dengan bentuk lipatan kertas. Informasi yang disampaikan antara lain logo, produk, perusahaan, alamat lengkap, dan programnya. Dan nomor 3, folded and unfolded, yaitu diliput maupun tidak dilipat. Dan nomor 4 itu adalah tulisan terdiri dari 200 sampai 400 kata atau huruf dengan tulisan cetak, biasanya juga diselingi gambar. Dan terakhir biasanya ukurannya itu 20 sampai 30 cm. Okay, I think enough for today. I hope you understand for my explanation. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.